पदटी बोलिबा को भली अवस्था से अछन कमला कांत बाहन नारी जान तो तारी पूर्ण मलिन तारी तो पूर्ण मुख मलिन कनक नबरा भंडार पानी संजोला विशुद्धना करिथि पानी संजोला विशुद्धना पति जानी कमलाकांत बाहन अलंकार सार दुई भाग विभक्त गोटे है शब्द अलंकार अन्यटी है अर्थालंकार शब्द उपर जो गुरुत्व रुहे ताहा बोलाए शब्दालंकार अर्थ उपर जो प्राधान्य रहे ताहा बोलाए अर्थालंकार एटा होचे अर्थालंकार विशिष्ट पद कमलाकांत बाहन कमला बोले लक्ष्मी लक्ष्मी जहाँकर लक्ष्मींकर जी हेले कांत नारायण कमलाकांत बाहन तेरे तांकर बाहन हला गरुड़ गरुड़र भक्ष्य बोले आहार हला सर्प सर्प को धारण करती देवदेव महादेव आयुष्मान भव ये हेले बैरागी आउ पर आसबे जने भाव भावग्राही तबे हेला कौन ना कमलाकांत बाहन भक्षधारी नारी जान सर्पधारी देवदेव महादेव तांको नारी बोले स्त्री होछुंदी देवी पार्वती पार्वतींकर जान सिंह अच्छा सिंहर पुत्र सिंहिकेय राहु राहुर शत्रु चंद्र पूर्ण चंद्र परी रानींकर जो सुंदर मुखमंडल ता मलिन देखा जाउथिबा राजांग दृष्टि गोचर हैला कनक नबरजार कनक बोले सुवर्ण नबर हैला राज्य सुवर्णमय राज्य लंका जहार बोले कहार रावणर रावणर प्रमुख शत्रु रामचंद्र रामचंद्र को दूत हनु गालरे उच्चुआ हाड़ कहती हनु हाड़ करिछि पानी संजोग रवि सुतेण एठी से लेडाटा देइछंती रानी कान पर्यंत खेले हेकि हाथटा अछि रवि सुतेण रवि बोले सूर्य सुत कहिले पुओ सूर्य पुत्र हला कर्ण कर्ण कान आकर्ण गंड विस्तृत होई कर न्यस्त होइछि अरे भाषावित गायक सहित भाषा कहवा ना र कुचे पड़े कज्वल पानी तेणु सधवा नायिका अंजल मिश्रित अश्रुधार स्तन मंडल निपतित होउछि कवि उत्पेक्षा कले सते जेपरी सधवा नायिकार ये अंजल मिश्रित अश्रुधार स्तन मंडल निपतित हेउना ही जे करी रिपु पति पति सिरे की जानी करी हेला हस्ती ता रिपु बोले शत्रु हेला सिंह सिंह पति देवी पार्वती पार्वती पति हेउछन शिव शिवलिंग ऊपर जल छाई हेबार भ्रम सृष्टि हेउछि राजा ए समय कहिले अरे ये राजा आदि युवक ही थांते रानी युवती ही थांते से मानव भंजन सेटा गोटे अलगा अलगा टिके बयस आ उन्नत सोपाने पहुंची आइची ताकू चाहि कि गीतला प्रयुज्य हवा दरकार लिखिले किए कवि सूर्य बलदेव रथ
ବହି ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ କଳ୍ପଲତା। କୁହ ଚା ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ଆଉ। ତେବେ କବି କଣ ଲେଖିଲେ? ବର ନାରୀ ଗୁମାନ ଧର ନାରେ ବର ନାରୀ ଗୁମାନ ধর নারী ধর নারী গু মান ধর নারে ধর নারী গু মান ধর নারী বর নারী গু মান ধর নারী অম্বুজ নেত্রী সাঞ্জন অম্বুন বরস অমুদারতি সাঞ্জন অমুদারতি সাঞ্জন কণ্ঠী জম্বু নদব নারে ধরারি গুমান ধর নারে বরারি গুমান ধর নারে নারী মানে স্বভাবতঃ ছলনাময়ী। হ্যাঁ মন ভিতরে হাজার দুঃখ জমাট বান্ধি রহিଥିଲେ ବି যা ବେଳେ ବେଳେ ଛଳନାର ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେପେଟି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ଏ ସମୟରେ କହିଲେ ଆରେ ମୋ ପୁଅ ପବିତ୍ର ଭଲ ପିଲାଟା ଠାକ ଜଗିବାକୁ ଆସିକି ବିଚରା କହିଲା ସାନ ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ଅଧିକାରରେ ରହିଲେଣି, ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଡେରି ହେଲା ଆଉ କଣ ଭଲ ହେଲେ କଣ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ବିଲୁକୁଲୁ ଇଏ ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଅରୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ପୋଖତ କଳିଆ ବାବାରେ ବୁଢା କିନ୍ତୁ କଳି ଲଗେଇବାରେ ଚାଙ୍ଗା। କି ମାଡ ହଁ ହଉ ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ତଥାପି ଛାଡ଼ି ହବନି ଗୋସାଇ ଲୋକ ଆଉ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଚେଙ୍ଗେଇକି ମାନେ ମୋ ଭାଇନା ଭଲ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉସ୍କେଇକି ଏ କଳି କରାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ। ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ରହ। ହଉ ତେବେ ପୁଣି କହିଲେ କହିଲେ ନ ଖେଳ ମୋ କୋଳେ ରସେ ସଖେ ଦେ ମାନସ ରସେ ନ ଖେଳ ତଳେ ରସେ ସକେରା ମାନସ ରସେ ଖେ ଧରାଚି ହିରି ତାର ଦିନକ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୋଜଗାର ଥାଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯଦି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମୁହଁରେ ହସ ବକଟେ ନ ଦେଖିବେ ନିଜ ପୁରୁଷ ପଣିଆକୁ ଆପଣ ଧିକାର କରିବେ, ନିଜ ରୋଜଗାର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ରାଇଭର କରିବ। ତେଣୁ ରାଜା ଏ ସମୟରେ ନିବେଦନ କଲେ କରବଦନେ ପ୍ରକାଶ ପରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହାସ କରବଦନେ ପ୍ରକାଶ ପରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହାସ ପରବଗିରି କି ମୋର গুমান ধর নারে বরারি গুমান ধর নারে বরারি ପିଲା ଗୋଟା ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଲେ। ଆଗ ବାପା ଡାକିଏ ତାପରେ କହେ କିଛି ଦେଲେ ମୁଁ ବାପା ଡାକିବି ନା ଆଉ କିରେ ଦବା ନବା ଉପରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଅଦିଆ ସମ୍ପର୍କଟି ଚିରସ୍ଥାୟୀ।
दिया निआर संपर्क सृष्टि हेले से संपर्कटा क्षणस्थायी आसे अल्प दिन आउ तेरे हला कौन एतिके बेले रानी को पचारिले राजा गो प्रिय तुम मन आज मलिन कहीं तेरे हला कौन ए अवस्था रे रानी को से पचारिले तुम मनर ए मलिनता कहीं कहले एतिके बेले रानी कहले स्वामी राजदंड रे जने जोगी केंदरा बजाई बजाई गीत बोली बोली जाउथला से गीत तेई पद सुनिला परे मन मोर आज संपूर्ण भाव रे मलिन हो जाई कौन बोलुथला सिए एतिके बेले ए 16 पाला बहिरु पदे दीपद पालाकार आज्ञा चटी बही ठारू धरी यूनिवर्सिटी पाठ्यक्रम पर्यंत सबुआडे हाथ मारिबा दरकार अच्छा कहले 1 कोटी पाप कहले पादे कुष्ठ हुए कुष्ठ हुए पाद कुष्ठ हुए 2 कोटी पाप कहले बधिर बोलाए मधिरा बोलाए मधिरा बोलाए 3 कोटी पाप कहले अंगुली छिड़ाई अंगुली छिड़ाई में अंगुली छिड़ाई 4 कोटी पाप कहले अंध हुए सही अंध हुए सही में अंध हुए सही 5 कोटी पाप कहले न मिले कुमारा न मिले कुमारा में न मिले कुमारा यही गीत गाई जाऊ हिला जोगी मारा विद्याधर बाबू अनुकूल पावनता बड़ मंच बड़ पैसा आसवा दरकार मंत्री का मंच मंत्री का मंच आयुष्मान सौभाग्यवान भव अच्छा सी तो दिथर आसिले आगुरी थरे आसते विनायक मिश्र सहित आज कथा होते आउ थर सी दी थर मंचरू नहीं पैसा माने नहीं पुणी आज ने तेणु से पैसा मोर आवश्यक कहले आमे एडवांस देकी जिबा दिथर आसीबा बोली आउ अनुष्ठान कर्मकर्ता सक्रिय सहयोगी सभ्य वृंद टे मजाकिया लोक आउ आम माँ भौणी मानकर संस्कृति प्रेमी जनसाधारण उभय दलंकर कल्याण करंतु परम प्रभु आनंद कबार जाऊ ए रज पर्यंत जेतिक दिन पाला गाइबे अपन प्रतिष्ठा मन रह कहीं गला काली पालार में छाड़ी देगी आसिली मुझे बाहर बेलू मन पड़ा सांगे सांगे फोन कली विद्याधर बाबू नहेले हेनी कारण से गोटे अभ्यास धरबार अभ्यास तेरे है कौन ना 1 कोटी पाप कले पादरे कुष्ठ हुए 2 कोटी पाप कले मनुष्य बधिर हुए 3 कोटी पाप कले मनुष्य कुष्ठ रोगी शिकार हुए 4 कोटी पाप कले ये बधिर हुए काल हुए 5 कोटी पाप कले संतानहीन हुए तेबे आमे कौन स्वामी एते पापर अधिकारी अधिकारिणी जद्वारा कि एपर्यंत संतान आमर कोलमंडन करू नाही राजा बुझे कहले कहले प्रियतमा सबु गोटे आड़ भाग्य गोटे आड़ तेणु भाग्य जहाँ नथिबा आमे मुंड बाड़े देले किछि हबनी लिखिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर अरे भाईना कर शारीरिक दुर्बलता धीरे धीरे आसी पारे बयस अधिक्य हेतु भयसटा चांगा सेटा अछि सेटा अछि सेटा जे पद दृढ़ अछि पाला सेवन चलिबो पाला दबिबार नाही पुओ टिके से हुंका पिटे गाइबे उच्च घरे रे टेक्निकल गाइबाटा टिके बोधे हबनी हां देखिया आमे बसिबानी किठी आमे को जिबा की गोटे भिड़ा भिड़ा की तोडे बोलिबा आमे खाइ जासी बसी देखिबानी लिखिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहरा हाउ कर्म फल प्राणी अवश्य भुंजाई कर्म फल प्राणी अवश्य भुंजाई
করিব আন কিয়ে তা করিব আন গতি সে ধি পশিথা হতপতি সে ভাঙি বসি কর্ম ফল বড় বান কর্ম ফল যেতে সতর্ক রহিলে বি কর্ম ফল নিশ্চিত ভাবে ধসাইকি পশে কেহি বি তাକୁ গতিরোধ বা প্রতিরোধ করি পারিবে নাই তেণু ভাগ্যরে নথিলে আমি কোন করিবা গুরু কহিলে তাহা জানি নহিলে ভমু থান্তি নহিলে ভ্রম বলে আমি এথিপাই গুরুଙ୍କ সৎ পরামর্শ লোড়িবা রাজা রানীଙ୍କ ভিতরে স্থিরীকৃত হইগলা আজ্ঞା মানে কুলগুরু বশিষ্ঠଙ୍କ নিকটକୁ যাত্রা করিবে পরবর্তী প্রাতঃ কৃত্য সমাপন করি মন্ত্রীଙ୍କ উপরে রাজ্য ভার সমর্পি দেই রাজ দিল্লী পরাণী সুদক্ষিণা এ সময় গুরু বশিষ্ঠଙ୍କ আশ্রম অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ কলে আমি তো আলঙ্কারিক গায়ক অলঙ্কার দৌ দৌ বিষ কোটি 4 না যাও 8 না যাও 12 না যাও হও সে বি টাণুয়া বাণুয়া কিছু অসুবিধা নাই এইটু যথারীতি আসলে চলেইবে যদি 3 ঘন্টা গাইকে না করি পারলেনি আউ কোন অধ ঘন্টে সেমানকু বসাই দেলে নাটা উপরকু পড়াইব কোন পাবি সে উভয় কুলর পুଅ ତ ଏପଟର ସେପଟର କୋଠ ପୁଅ ତଥାପି ସେ ଛାଡ଼ିବେନି ହଉ ମୋ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ସନା ଅର୍ଥ କଣ ତନ ଅର୍ଥ କଣ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମିଶିଲା ପରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସନାତନ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆସିଲେ କହିବେ ଫଳନ୍ତି ଗଛକୁ ଲୋକମାନେ ଟେକା ପଥର ମାରନ୍ତି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଗଛକୁ କେହି କେତେବେଳେ ଟେକା ପଥର କେହି ମାରେନି ମାଛ ଯୋଉ ଇଏ ପୋଖରୀରେ ଥିବ ଜାଲ ସେଇଠି ବିଛା ଯାଏ ତେଣୁ ଠିକ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ନିରାଶ ହେବିନି ଭାଇନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥୋଚିତ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଶ୍ରୋତୃ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏ ଆଶା ଓ ଅଭିପ୍ସା ମୋର ଅଛି बोल विश्ववासी शरण रक्षण दयामय बोल विश्ववासी शरण रक्षण दयामय सर्वे आनंदे हरिबोल हुलहुली करताली दियंतु विश्व दुख हेउ